ani kay Progestin Subdermal Implants. Ako si Jovi Daplangin, taga Purok Press, diri lang sa Barangay Dalag. So, isa pa kabuk akong anak na 1 month pa karon. Naka-decide ko nga magpa-implant kay para ma-prevent na ko ang pagbuntis dayon. Nasabutan po na mo nga magpa-implant kay sa panahon karon lisod man gud kaayo nga magsunod-sunod ang pagbuntis. Usa ni siya ka pamaagi sa family planning nato or contraceptive method sa family planning aron dili ta mga buntis. Kabalo mo kung pila ni siya ka tuig. 3 years. Ang ako lang masulti is, dako kayo nga opportunity nga ang gobyerno na mismo ni adto diri sa Barangay Dalag para mahatag ang kanina klase sa contraceptives. Tapos daghan pod kayong salamat sa City Health Office nga gihatag niya nga libre po.